Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a un rendez-vous, bien sûr, chaque soir pour des cours de langue, première année bac. Alors le cours ce soir s'intitule bien sûr les tonalités ou bien les registres de texte. Alors les tonalités ou bien les registres de texte. تنسميوهم تا هما les registres littéraires. Alors هاد la question ولا بد ما غادي نلقاوها bien sûr في l'activité, soit في la boîte à merveille, soit le dernier jour d'un condamné, soit Antigone. تيقول لك quel est le type de la tonalité ou là quel est le type du registre de texte. Alors نشوفوا la définition bien sûr ديال le registre de texte. C'est quoi un registre de texte? Le ton ou la tonalité d'un texte désigne l'impression particulière ressentie par le lecteur devant un texte. C'est-à-dire هاد لو ليكتور اللي هو انت اللي هو انا اللي هو حنا ملي تنكونوا تنقراو ان تكست، داك لو ريسونتي ديالنا يعني باش نحسو تجاه داك لو تكست وتجاه داك لوتور، هذا هو لو ريجستر. C'est l'effet que ce texte produit sur le lecteur et les émotions qu'il provoque. نقدر نقرا واحد لو تكست ويعجبني و il me donne bien sûr un sentiment de joie، ونقدر نقرا واحد لا بارتي وما تعجبنيش وتجيني لا تريستيس، بحال الا كانت غتسالي بلا مور ولا ان ايفينمون تريست. نقدر نقرا ان تكست فيه لو ريغ، نقدر نقرا ان تكست بيان سور فيه لا سوفرانس، نقدر نقرا ان تكست فيه لا كومباسيون. كيف صافي لا كومباسيون؟ هي لا بيتي، تيبقى في يدك السيد اللي كتب هذاك لو تكست. الوغ نبداو. لا بروميير توناليتي عندنا لا توناليتي كوميك ولا غنسميوها الفكاهيه. Définition, c'est quoi la tonalité comique? Elle provoque l'amusement et le rire. يعني ملي تكون تنقرا داك لو تكست je me sens amusé, diverti، بعض المرات تنضحك. Alors, les formes du comique كاينه la caricature شي رسم cherche à déclencher le rire، تضحك chez le lecteur ou le spectateur. علاش قلنا le lecteur ou le spectateur؟ إلا كان قارئ راه هو ان ليكتور غادي يضحك، ولا كان ان سبيكتاتور كي regarde par exemple une pièce théâtrale راه حتى هو غادي يضحك. Ce temps se trouve surtout dans les comédies. Alors les comédies كما قلنا حنا عارفين le théâtre se divise en deux sous-genres، فيه la tragédie ou la comédie. Qu'est-ce que ça veut dire une tragédie? C'est une histoire triste qui se termine par la mort, بحال Antigone. Ou qu'est-ce que ça veut dire une comédie? C'est une histoire amusante. Alors par exemple la partie dans la boîte à merveilles, l'histoire de l'oncle Uthman avec sa femme. Parce que l'oncle Uthman, comme on sait déjà, c'est un vieillard راجل كبير وتزوج واحد البنت صغيرة. Alors هذيك l'histoire بداك الحيتيات ديالها c'est une histoire amusante. إذا غنقولوا ملي غنقراو ديك لا بارتي غنقولوا la tonalité du texte est une tonalité comique. C'est bon. La deuxième tonalité, عندنا la tonalité ironique الاستهزائية. L'ironie هي الاستهزاء. Je me moque d'une personne. Définition. Elle dénonce quelque chose d'inacceptable. يعني تتكون contre quelque chose اللي ما تيتقبلهاش لا العقل لا الرأي لا أي حاجة. Elle critique تتنقد d'une manière indirecte. Ce temps se trouve dans les comédies et les textes argumentatifs. نعطيو un exemple bien sûr. Le dernier jour d'un condamné, le condamné il dénonce la société. Il a قريتو le dernier jour d'un condamné فواحد الوقيته l'auteur il dénonce la société. كيفاش dénoncer؟ il est contre la société. شكون هاد la société؟ la société اللي compatissante، اللي تتبغي تشوف الدم، اللي تجي par exemple le spectacle de la guillotine، واحد السيد واحد لو كونداني غيجيبوه غيقطعوا ليه راسو، هي تجي تفرج بحال شي spectacle. Alors lui ici il exprime une sorte d'ironie، تيستهزأ بهاد لا فول وبهاد لا سوسيتي. هذه هي la deuxième tonalité. 3 عندنا لا tonalité tragique. tragique من لو مو ديالها غادي نعرفو هي التراجيدية أو المأساوية. Alors la tragédie bien sûr lorsque l'histoire est triste et se termine la majorité des temps par la mort. يعني غيكون فيها un héros ou la héroïne qui vont mourir. Lorsque le héros ne peut pas éviter un sort marqué par la mort ou la souffrance. بحال l'exemple ديال Antigone. Antigone راحنا عارفين في la fin ديالها
راه عرفتي شحال غادي يموت في أنتيغون؟ راه غادي يموتو 7. عندك لاوس، عندك أوريديس، عندك أنتيغون، عندك إيمون، بلوزيوغ، عندك بولينيس، عندك إيتيوكل، يعني بلوزيوغ بيرسوناج. ألوغ هادي سي اون تراجيدي ماتو فيها بزاف ديال لي بيرسوناج. Ce temps se trouve dans les tragédies. Alors on utilise la tonalité tragique des antiphrases, راك كنا شفناهم في les figures de style, exagération sous forme d'hyperbole, atténuation et des périphrases. عندنا la tonalité pathétique. pathétique المثير للشفقة. هاد لا طوناليتي باتيتيك يعني ملي تنقرا انا داك لو تكست تيبقى فيا لوتور اللي كاتب داك لو تكست ولا اللي كاتب ديك لا بارتي في لو تكست. Elle vise à attirer la pitié du lecteur, شفقة, et déclenche un sentiment de compassion. عقلوا على هاد لو مو. لا compassion تقدر تلقاوها في لاكتيفيتي. لا compassion هي الشفقة تيبقى فيا. Et cherche parfois à émouvoir jusqu'aux larmes. نقدر par exemple إلا كنت متأثر راه نقدر نبكي. Ce temps se trouve dans les tragédies, les poèmes ou les romans romantiques. بحال دابا نعطيو exemple. l'exemple في لا بواط à merveille جوج حوايج إلا عقلتو عليهم. لو جور دو ماردي اللي كان تيدوز كحل على لو ناراتور لأن سي لو جور دو لا ريسيتاسيون مع الفقيه، خصو يكون حافظ، وإلا ما حفظش يعطيه بلا باغيت دو كوناسي تيسلخهم. أو بيان لو جور دو بان مور، لو بان مور ملي تيمشي مع الأم ديالو للحمام. Alors il déteste ce jour parce qu'il compare le bain mort à l'enfer. Alors دار لي مقارنة بجهنم. Procédés utilisés, des champs lexicaux, des larmes, de la douleur, des métaphores et des comparaisons. عندنا la tonalité lyrique, romancière, romantique. Elle crée entre l'auteur et le lecteur le même état d'âme. Ça veut dire, elle évoque des sentiments intimes, غنلقاو فيها أحاسيس commun à tous les hommes بحال l'amour, الحب, l'enthousiasme. يعني إنسان enthousiaste ça veut dire متحمس، الحماس، le bonheur, la tristesse et la mélancolie. بحال l'exemple ديال l'histoire entre Aimon et Antigone. حنا عارفين بأن Aimon il aimait beaucoup Antigone. إذا la tonalité في le texte اللي كان ما بين Aimon اللي في la scène 6 et Antigone c'est une tonalité lyrique. عندنا la tonalité polémique. Alors la tonalité polémique النقدية sert à critiquer. Alors sert à critiquer. تنتقد. Elle vise à critiquer agressivement et se dégage surtout des textes argumentatifs sous forme d'un combat d'idées, une discussion violente ou agressive autour d'un sujet. بحال le dernier jour d'un condamné, quand l'auteur décrit l'attitude des juges, magistrats, directeurs de prison, prêtres, gardiens de prison. Alors, ça veut dire quoi? Le dernier jour d'un condamné. Alors le condamné تينتقد كل شي هاد الناس، تينتقد لي جوج. علاش لي جوج؟ القضاة، لأن حكموا عليه بواحد الطريقة ما عطاوش حقه. سي بون. تينتقد لو ديريكتور دو لا بريزون. لو ديريكتور دو لا بريزون باسكو عنده هاد لو ديريكتور دو لا بريزون عنده لي كونداني بحال انسان اللي مابقاش تيحس، تيدخل كونداني تيخرج كونداني، تيديو تيقتلو كونداني، يعني تيدوز لا غيوتين، تيعاود يجيب واحد اخر، ولات الامور عنده عاديه، ما بقاش ديك الاحساس. ما عندنا لو بريتر. لو بريتر اللي هو الرهيب اللي تيدخل عند لو كونداني في اخر ايام باش تيبغي يدوز ليكزيكسيون، يعني ملي غنبغيو ننفذوا فيه الحكم ديال الاعدام. هذاك لو بريتر تيجي تيقرا دون فاسون ماشينال بحال اون ماشين، تيجي تيقرا عليه واحد لو تيكست وخصك تكونفيسا وهادي وطلب السماح وهادي، فهمتي؟ عاديه بحال اللي حافظ، ماشي تيهضر معاه باحساس. وعندنا لي غارديان دو لا بريزون اللي يعني ما تيحسوش كاع بالحباسه. الوغ هنا في هاد لا طوناليتي كاينه اون طوناليتي بوليميك نقديه تينتقد فيها لو كونداني بيان سور هاد الناس كاملين. عندنا لا طوناليتي ساتيريك. ساتيريك تتشبه شي شويه لا طوناليتي بريسيدونت اللي هي ايرونيك استهزائيه.
ولكن شنو الفرق ما بين ساتيريك؟ Alors satirique, un texte satirique critique en se moquant des défauts d'un individu. تينتقد وتيستهزأ بلي ديفو ديال واحد l'individu, انسان ولا un groupe d'individus. Le registre satirique est très proche du registre ironique بحالو بحالو. L'objectif du registre satirique est donc de provoquer le rire par la moquerie, غنستهزأ به. بحالاش عندنا واحد القصة في لا بواط ا ميرفي غنتقدو فيها لا نايفتي دو مولاي العربي. شنو هي لا نايفتي؟ النية ديال مولاي العربي اللي سلف لاسوسي ديالو الشريك ديالو عبد القادر، سلفو الفلوس وما دارش معاه وصل ديال دين ولا وصل امانه كما تيقولوا، عطاه الفلوس هكا منو ليه لراسو، وفي الاخر لاسوسي كلا دوك الفلوس وتبلى عليه وقال لهم ما عطاني والو وانا راه عندي النص في داك المحل. اذا هنا لا فام ديال بيان سور عبد القادر elle va se moquer de son mari، غتستهزأ به وغتستهزأ بلا نايفتي بالنية ديالو. يعني ما كانش خصو يتعامل بهاد لا نايفتي، كان خصو يتعامل بوضوح، سلف شي واحد خصو يدير واحد الوثيقة كما تيديروا الناس دابا، لان تيلقى واحد عقد دين ما بينك وتيكونوا فيه الشهود، هو ما دار والو، عطاه بينه وبينه، في الاخر كلاه، هي استهزأت به بهاد التعامل ديالو. هادو اون ماجوريتي هما لي ريجيستر اللي غادي تلقاو بيان سور في لي 3 رومون. الوغ غادي نشوفوا اون فيديو explicatif, bien sûr, elle a les registres. Alors les registres, définition. Le registre d'un texte est constitué par les différents éléments expressifs visant à exprimer les émotions de l'auteur et à susciter les émotions chez le lecteur. C'est bon? حنا هنايا غادي نزيدو إضافات. Alors on distingue ما بين الكوميك، tragédique, épique, lyrique, pathétique, polémique. هادو كلهم ce sont des registres de langue. alors غادي نشوفوا كل واحد بوحديته وغنعطيو عليه واحد النبذه اللي تعم الفائده وكل شيء يستافد ان شاء الله، لان حنا من بعد غادي نسمي هاد لاشين غنوليو نعطيو واحد السميه كل شيء فهم، لان انا لو بوت ديالي اللي جا ودخل لا فيديو خصو يخرج فاهم 100%، اللي فاهم واللي ما فاهمش كل شيء فهم. سي بون. alors نشوفوا bien sûr هاد les registres. alors le premier registre هو le registre comique. le but ou l'effet produit faire rire ou sourire, montrer les défauts des hommes et de la société كما قلت لكم. exemple في le théâtre mais aussi في les autres genres littéraires بحال les romans, les contes, les poèmes. alors هاد le registre comique cas particulier par exemple نقدروا نلقاوه في le registre satirique, le fait de se moquer d'une personne, critiquer et se moquer par une caricature. نقدروا نلقاو فيه l'ironie, الاستهزاء. c'est une sorte de critique et moquerie avec des antiphrases et des oppositions. alors le registre tragique شنو هو le registre tragique؟ راه حنا شفناه المأساوي اللي تيسالي بلا مور. le but ولا l'effet produit. alors il suscite la terreur et la pitié, idée de destin, de fatalité, nihaya, personnages dépassés par une force qui les écrase et parfois qui les amène à la mort. exemple بحال في le théâtre, les tragédies, mais aussi les autres genres littéraires بحال les romans, les contes, les poèmes. bien sûr on va aborder la mort, la solitude, la haine, الحقد, la jalousie, الغيرة, etc. alors le registre épique, le but ou l'effet produit, impressionné par le caractère grandiose du récit ou de la description. Caractère grandiose, c'est-à-dire on a appliqué un très bon français, soit le récit, soit la description liée à l'wasf. l'exemple par exemple des textes de combat héroïques, par exemple militaire ou non, récit de catastrophe naturelle. alors on va employer bien sûr des hyperboles,
des comparaisons, des énumérations ou des anaphores هادو راك نشفناهم في les figures de style. Après bien sûr on a le registre lyrique, but et effet produit, exprimer des sentiments heureux ou malheureux. Exemple, نقدروا نلقاو في la poésie l'amour, la mélancolie, la nostalgie, le chiaq, mais aussi les autres genres littéraires بحال les romans, le théâtre. Lexique des sentiments, des émotions, souvent à la première personne, يعني le jeu. Et on a à la fin le registre pathétique. Le but et effet produit, exprimer une souffrance et susciter la pitié ou la, comme la compassion, les shafaqa. Exemple, tous les genres littéraires. Lexique de la souffrance, l'exclamation, avec des hyperboles et des métaphores. Alors, j'espère que tout le monde a compris. نتمنى كلشي يكون فهم الدرس ديال اليوم parce que c'est une leçon très importante وهاد la question c'est une question primordiale تتحط في les activités ديال les romans ثلاثة في le dernier jour d'un condamné bien sûr في la boîte à merveilles et في Antigone. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine vidéo bien sûr.